अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू में आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हनफी जो होते हैं मुक़ल्लिद, वो एक झूठा इजमा पेश करते हैं कि 20 रकात तरावी पे उम्मत का इजमा हो गया है और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 20 रकात तरावी पर लोगों को जमा किया था, इसलिए 20 रकात तरावी पे सारी उम्मत का इजमा हो गया है। तो आइए आज उनका जो ये झूठा इजमा है उसका रद्द, जो ये फ़ज़ाइल आमाल है, जो देवबंदी हनफी और तबलीगी जमाती हनफी, उनकी बहुत ये मोतबर किताब है फ़ज़ाइल आमाल, और इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो हैं शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। ये देवबंदी और तबलीगी जमात के शेखुल हदीस है। और ये जो हिंदी वाला जो इसका तर्जुमा है, जो अनुवाद है, ये एक हनफी देवबंदी आलिम ने किया है और ये छापी गई है नाजिया प्रिंटर्स एंड पब्लिशर से, लाल कुआं दिल्ली से। ठीक है, तो ये जो फ़ज़ाइल आमाल है, आज इंशाअल्लाह हम इससे रद्द करेंगे कि 20 रकात तरावी पर कोई इजमा नहीं था, बल्कि जो फ़ज़ाइल आमाल के जो बुज़ुर्ग हैं वो रात की नमाज़ कैसे पढ़ते थे। आइए मैं आपको बताता हूँ इनकी ही फ़ज़ाइल आमाल से, जिसको पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, लिखने वाले, छापने वाले सब देवबंदी हनफी तबलीगी जमाती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये फ़ज़ाइल आमाल हैं, ठीक है, और ये फ़ज़ाइल आमाल का जो पार्ट 1 है, यानी कि भाग 1 है, और इसका जो सफ़ा नंबर है, पेज नंबर है, वो है 93, और इसका जो बाब है वो है फ़ज़ाइल नमाज। अब इसमें आइए इसको पढ़ते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्द हैं, इमाम अबू यूसुफ़, उनके ताल्लुक़ से क्या आ रहा है इस फ़ज़ाइल अमाल में, आइए इसको देखते हैं। इसमें आता है कि हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह बावजूद इल्मी मशागिर के, जो सबको मालूम है, उनके अलावा काज़ियुल कुज़ात होने की वजह से कज़ा मुकदमों के मशागिल अलहदा थे, लेकिन फिर भी 200 रकात नवाफिल रोज़ाना पढ़ते थे। अल्लाह अकबर, 200 रकात नवाफिल रोज़ाना पढ़ते थे, यानी कि रोज़ मतलब पूरा साल पढ़ते थे, यानी कि रमज़ान और गैर रमज़ान डेली रोज़ाना। इमाम अबू यूसुफ़ यानी कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द, स्टूडेंट, वो रोज़ाना 200 रकात वो पढ़ते थे नवाफिल। अब बताइए भाई, आदमी दिन भर अपना बिज़ी रहता है इल्मी जो फतावे होते हैं क़यास करने में, और जब उसको रात को टाइम मिलता है तो वो क्या करता है, वो रोज़ाना 200 रकात नवाफिल पढ़ते थे। अब बताइए, अल्लाह अकबर। आइए इसी के आगे आते हैं। इसमें आता है हज़रत बकी बिन मुखलद रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना तहज्जुद और वित्र की 13 रकात में एक कुरान शरीफ पढ़ा करते थे। अल्लाह अकबर। चलिए भाई, 20 रकात जो तरावी पे तमाम उम्मत का इजमा था, उस इजमा से ये देवबंदियों की फ़ज़ाइल आमाल ने और उनके जो पीर थे, बुज़ुर्ग थे, उन्होंने इस 20 रकात इजमा को खारिज कर दिया, क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्द इमाम अबू यूसुफ़ थे, वो रोज़ाना 200 रकात पढ़ते थे नवाफिल। ठीक है, अब ये दिन और रात, ये टोटल टाइम में 200 पढ़ते थे, तो भी 20 रकात तरावी इसमें साबित नहीं हो रही है। और अगर खाली रात को 200 रकात पढ़ते थे नवाफिल, तब तो भाई मामला ही अलग हो गया। लेकिन इसमें साफ साफ आ रहा है हज़रत बकी बिन मुखलद रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना तहज्जुद और वित्र की 13 रकात वो पढ़ते थे, और उसमें एक कुरान शरीफ पढ़ा करते थे। पहली चीज़ तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि एक रात में 13 रकातों में रोज़ाना एक पूरा कुरान शरीफ पढ़ लेते थे। ठीक है, खैर अब भैया देवबंदियों के बुज़ुर्ग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलो बहस के तौर पे मान लिया कि वो पूरी एक ही रात में 13 रकातों में पूरा कुरान पढ़ लेते थे, उससे हमारा कोई इश्काल नहीं है। ठीक है, वो एक कुरान पढ़ें या 100 कुरान पढ़ें, ये सब फ़ज़ाइल अमाल की बातें झूठी हैं, लेकिन देवबंदियों के नज़दीक तो सच्ची है ना। तो देवबंदी तबलीगी जमाती वो कौन से ताल्लुक़ से ये कहते हैं कि हमारे वहाँ 20 रकात तरावी पे इजमा हो गया है? तो अगर 20 रकात तरावी पे इजमा हो गया है, तो देवबंदियों के बुज़ुर्ग अकाबिर
وہ روزانہ رات کو تہجد اور وطر کی 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اب کوئی ہو سکتا ہے دیوبندی یا تبلیغی جماعت والا یہ قیاس کر دے کہ جو ہمارے جو یہ بزرگ تھے وہ روزانہ تہجد اور وطر پڑھتے تھے نا 13 رکعت، تراویح تھوڑی نہ پڑھتے تھے، کیونکہ حنفی لوگ کہتے ہیں کہ جو تراویح ہے وہ 20 رکعت الگ ہے اور تہجد 8 رکعت الگ ہے۔ تو چلیے مان لیا، بحث کے طور پہ مان لیا تراویح تہجد الگ ہے، تو بھی تہجد کی 8 رکعت اور وطر کی جو 3 رکعت ہے تو بھی ٹوٹل بنے گی 11 رکعت۔ یہ تو 13 رکعت پڑھتے تھے نا اور چلیے مان لیا کہ جو یہ 13 رکعت ہے اس میں 8 رکعت تہجد ہو گئی، 3 رکعت وطر ہو گئی، ٹوٹل ہو گئی 11 رکعت، اور 2 رکعت فجر سے پہلے کی 2 سنتوں کو جوڑ لیا جائے تو 13 رکعت ہو جائے گی۔ چلیے ٹھیک ہے، تو 13 رکعت پڑھتے تھے، تو یہ روزانہ ڈیلی 13 رکعتوں میں جب یہ ایک قرآن شریف پڑھا کرتے تھے تو تراویح 20 رکعت اور 13 رکعت ان کی تہجد اور وطر، یعنی کہ یہ 20 رکعت وہ 13 رکعت وہ، یعنی کہ یہ کتنے قرآن پڑھ لیتے تھے اس کے بارے میں کوئی بتائے دیوبندی بھائی۔ خیر، اب جو اصل بات ہے میں اس پہ آتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ تراویح تہجد وطر یہ قیام اللیل ہے اور یہ رات کی ایک ہی نماز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیوبندیوں کے سب سے معتبر اکابر علامہ ان کے نزدیک انور شاہ کشمیری حنفی دیوبندی وہ فرماتے ہیں کہ تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں، یعنی کہ دونوں ایک ہی نماز ہے۔ تو ان کے جو بزرگ ہیں وہ تہجد اور وطر 13 رکعت میں ایک قرآن پڑھتے تھے روزانہ، یعنی کہ ڈیلی، یعنی کہ پورے سال، یعنی کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، رات کو 13 رکعت پڑھتے تھے۔ تو 20 رکعت تراویح کا اجماع بالکل سرے سے خارج ہو گیا، اور اس تمام پورے دنیا میں جو حدیث کی پہلی کتاب ہے وہ ہے الموطا امام مالک، اور اس میں الموطا امام مالک میں واضح حدیث ہے، بالکل گولڈن چین سے، الحمدللہ بخاری کی سند پر صحیح حدیث ہے۔ اس میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 رکعت تراویح کا حکم دیا، یعنی کہ 11 رکعت قیام اللیل کا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ کہتے تھے کہ جو وہ لوگ جو نماز جو جماعت سے پڑھتے ہیں اس سے بہتر وہ نماز ہے جو وہ اپنے گھروں میں تیسرے پہر میں پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی نماز تھی، اور انور شاہ جو کشمیری حنفی دیوبندی ہیں ان کے نزدیک بھی تراویح تہجد دونوں ایک ہی نماز تھی، اور فضائل اعمال کے جو بزرگ ہیں ان کے نزدیک بھی جو رات کی نماز تھی قیام اللیل تھا، اس کو وہ تہجد اور وطر کا ہی نام سے وہ پہچانتے تھے، تراویح اس کی کیفیت کا نام ہے۔ تو الحمدللہ 20 رکعت تراویح پہ کوئی اجماع نہیں ہے، اس کا رد ہم نے فضائل اعمال سے کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔